घोष सिस्टर 5 विष्णुपुर नाम के गांव में मनोहर पंडित नाम का पुजारी रहा करता था। ईश्वरी माता के मंदिर में बतौर पुजारी काम किया करता था। ईश्वरी माता के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे खजाने पड़े हैं। उस गांव के जमींदार दीनानाथ की नजर माता के मंदिर के खजाने के ऊपर गया। किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने की सोच में था। मनोहर पंडित की 2 बेटियां थी। श्रद्धा बड़ी बेटी का नाम था तो सुधा छोटी बेटी का नाम। श्रद्धा बहुत ही भक्ति और दयालु लड़की थी। वो अपने पिता और बहन से बहुत प्यार करती थी। श्रद्धा की उम्र अब 20 साल हो चुकी थी। पिता उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की खोज में थे। छोटी बहन सुधा को अब 18 साल था। बचपन में ही किसी बीमारी के कारण उनकी माँ की मौत हो गई। एक दिन जमींदार दीनानाथ आकर मनोहर पंडित से, पंडित जी, आप तो जानते हैं पुरखों से हम इस मंदिर के रखवाले हैं। मेरे बाप दादा भी इस मंदिर की रखवाली के लिए अपनी जी जान लगा दी। हमसे ज्यादा भरोसेमंद मंदिर के लिए कोई नहीं है। हमारे मंदिर की खासियत के बारे में दुनिया को बताने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं। वो मंदिर में कुछ छानबीन करके उन छानबीन से एक प्रोजेक्ट बनाकर दुनिया के सामने हमारी मंदिर की प्रख्यात ख्याति फैलाने के लिए हमारे गाँव आ रहे हैं। पर उनका एक ही कंडीशन है कि मंदिर कम से कम 7 दिन बंद होना चाहिए। पहले हमें आपकी इजाजत की जरूरत है। जमींदार जी, मंदिर में पूजा बंद होना मतलब अपशकुन होता है। आपको तो पता है, कुछ साल पहले एक महामारी बीमारी की वजह से 2 साल मंदिर बंद पड़ गया था। पूजा ना होने के कारण कितना अशुभ घटनाएं घटी थी आपको तो मालूम था। मंदिर में पूजा ना होना बहुत बड़ा अनर्थ होगा जमींदार जी। तुम अनर्थ के बारे में सोच रहे हो पंडित, और मैं ख्याति के बारे में सोच रहा हूँ। अगर 1 हफ्ता मंदिर बंद हो जाने से अनर्थ हो जाएगा तो महामारी के दिन बीमारी के कारण 2 साल मंदिर बंद कर दिए थे, तब कौन सा अनर्थ हो गया। हमेशा प्रैक्टिकल में जीना सीखो। जमींदार की बात सुनकर पंडित ने हामी भर दिया और वो चुपचाप मान गया। पंडित की बड़ी बेटी श्रद्धा पूजा पाठ में बहुत यकीन रखने वाली लड़की थी। हालत कैसा भी क्यों ना हो, मंदिर में जाकर आरती लगाती थी। पंडित ने जब ये बात जाकर घर पर बताया तो श्रद्धा बोली, अरे बाबूजी, आप कैसे मान गए? मंदिर में पूजा ना होना अनर्थ ही नहीं बल्कि पाप है। और मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले मंदिर की पूजा में कभी रोक नहीं लगाते। अगर वो मंदिर किसी कंट्रोवर्शियल में फंसा है तो ही जाकर वो पूजा पाठ रोकते हैं। पर बेटी, मैंने उन्हें वादा दे दिया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के वेशभूषा में जमींदार कुछ चोर लुक्खों को लेकर मंदिर में पहुंच गया और खजाने ढूंढने के काम में जुट गया। श्रद्धा अपने आप को रोक ना पाकर सुबह की आरती के लिए मंदिर पहुंच गई। श्रद्धा को देखकर जमींदार चौंक गया और श्रद्धा का शक सही हुआ। तब जमींदार ने अपने लोगों के हाथों श्रद्धा का कत्ल करवा दिया। श्रद्धा की मौत के तुरंत बाद श्रद्धा भूत में पलट गई और वो भूत बनने के बाद और ताकतवर बन गई और जमींदार के सारे लोगों को वहीं के वहीं धराशायी कर दी। सबको उसने जान से मार दी और मंदिर की लाज बचाई। श्रद्धा तो मर गई पर मंदिर के खजाने को बचाकर वो अमर हो गई। पर पंडित के परिवार वाले श्रद्धा को हमेशा के लिए खो गए। ঘোষ সিস্টার 1। রায়পুর নামক গ্রামে বিষ্ণু নামের ৩৫ বছরের এক কৃষক বাস করত। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী বাড়িঘরের খুব সুন্দর করে খেয়াল রাখত। বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর 2টি মেয়ে ছিল। বড় মেয়ের নাম ছিল পূজা আর ছোট মেয়ের নাম ছিল সরোজা। পূজার বয়স ছিল 10 বছর আর সরোজার বয়স ছিল 7 বছর। সেই গ্রামে চমনলাল নামে একজন জমিদার বাস করত। চমনলালের নজর বিষ্ণুর জমির ওপর ছিল, কারণ সে কোনোভাবে জানতে পেরেছিল যে বিষ্ণুর জমির নিচে অনেক বড় সম্পত্তি রয়েছে, যেটা তার চাই। সে বুঝে গিয়েছিল যে যদি সে সেই সম্পত্তি পায় তবে সে কোটিপতি হয়ে যাবে। একদিন চমনলাল বিষ্ণুর সাথে দেখা করতে তার জমিতে যায়। আরে বিষ্ণু, কেমন আছো? তোমার চাষবাস কেমন চলছে? মালিক, আপনি আমার জমিতে এসেছেন, এটা আমার অনেক সৌভাগ্য। এবছর মোটামুটি ভালোই চাষবাস চলছে, যদি একটু মুনাফা হয় তাই লাভের আশায় বসে আছি। আরে বিষ্ণু, তোমার সাথে আমার একটা কথা ছিল। তুমি তো খুব ভালো করেই জানো যে গ্রাম দেবতার আমি কত বড় ভক্ত। কালকে উনি রাত্রে স্বয়ং আমার স্বপ্নে আসেন আর বলেন তোমার যে জমি আছে সেই জমিটাই ওনার মন্দির স্থাপনের জন্য প্রয়োজন। সেই জন্যই নাকি উনি আমার স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। তাই গ্রাম দেবতা চাইছে তুমি যেন খুশি খুশি তোমার এই জমিটা আমার নামে করে দাও, কারণ যেহেতু আমি এই গ্রামের জমিদার তাই এই মন্দির স্থাপনের দায়িত্ব যেন আমার হাতেই থাকে। আর সেই মন্দিরের ওপরে বড় বড় করে আমি তোমার নামে খোদাই করে দেব। এরকম সুযোগ বারবার কারোর কাছে আসে না,
তুমি কিন্তু অনেক ভাগ্যবান, বুঝলে তো বিষ্ণু? জমিদার মশাই, আমি ঠিক আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম না। গ্রাম দেবতা যদি আমার স্বপ্নে এসে এই কথা বলতেন আমি তাহলে ভেবে দেখতাম, কিন্তু উনি আপনার স্বপ্নে এসে এই কথা বলেছেন, যেটা আমার ঠিক হজম হচ্ছে না। আর এই যে জমি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের। এই জমি আমি কোনোভাবেই কারোর হাতে হস্তান্তর করতে পারবো না, কারণ এটাই আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র রাস্তা। সেই জন্য আপনি যেটা বলছেন সেটা করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, ঠিক আছে? তুমি যেটা বলছো সেটা তো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু গ্রাম দেবতা তোমাকে নিজে থেকে নিজের জন্য সঠিক বলে মনে করেছেন। তুমি ভাগ্যবান বলেই হয়তো এইরকম স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। আমার আর এই বিষয়ে ভাবার কিছুই নেই। আমি আমার এই জমি কাউকেই হস্তান্তর করব না। এ বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। আপনি এখন এখান থেকে আসতে পারেন, কারণ এই জমি ছাড়া আমার একটি দিনও চলবে না, কারণ এটি আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র রাস্তা, ঠিক আছে? চামাল্লাল বিষ্ণুর ওপর কোনো রাগ না দেখিয়ে হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে যায়। সেখান থেকে চামাল্লাল পাহাড়ে একজন সাধু বাবার কাছে যায়, যে কিনা কালা জাদু করতে পারত। তাকে সমস্ত সত্যি ঘটনা জানায়। সে তখন একটি উপায় বলে। এরপরে সে চামাল্লালের কাছে সেই জমির অর্ধেক ভাগ চায়। চামাল্লাল তাতে রাজি হয়ে যায়। সেই তান্ত্রিক তখন চামাল্লালকে জানায় সেই কালা জাদু করার জন্য বিষ্ণুর একটি জামা প্রয়োজন। এরপরে চামাল্লাল বিষ্ণুর বাড়িতে যায় এবং ভুলবশত তার বড় মেয়ে পূজার জামা নিয়ে চলে আসে। অন্যদিকে তান্ত্রিক যখন লাল কিতাবের পূজা শুরু করে, সেই সময় পূজার প্রচন্ড পরিমাণে পেটে ব্যথা শুরু হয়। পূজা প্রচন্ড পরিমাণে কাঁদতে থাকে। এরপরে সবাই সেখানে জড়ো হয় যে তার কি হয়েছে সেটা জানার জন্য। হঠাৎ করেই পূজা সকলের সামনে মারা যায়। বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী তারা দুজনেই খুব ভেঙে পড়ে। এরকম ঘটনার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। চামাল্লাল বিষ্ণুর পরিবারের সাথে এইভাবে বদলা নেয় এবং আরও বিভিন্ন রকমের খারাপ বদলা নিতে শুরু করে, যাতে কিনা বিষ্ণুর পুরো পরিবার একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরে আর কি কি বদলা নিতে থাকে চামাল্লাল, সেটা আমরা এই গল্পের দ্বিতীয় ভাগে আবার জানবো।